मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 एथर ओडिशा रे नवीन को सह सामना सामनी लड़ई ओडिशा रे एकाकी लड़िबा नै बीजेपी निष्पत्तिर कारण खोलिले केंद्र गृह मंत्री अमित शाह कहले ओडिया भाषा संस्कृति ओडिशा राज्यर गर्व पई अलगा लड़िबा को निष्पत्ति नेला बीजेपी। एहा हम कार्यकर्तांकर दृढ़ मत थिला एवं मु भाबुछि ओडिशा जनतांकर मध्य एही दृढ़ मत थिला सेही मत आधार आग को बढ़िबु एबे आउ द्वंद्व नहीं एथर नवीन को सह सामना सामनी लड़ई बोली कहिसंती शाह। से आहुरी कहिसन जे आमे ओडिशा जनता को विनम्र प्रार्थना करूछु मोदी नेतृत्व रे ओडिशार विकास पई सुजोग दियंतु जेउठी मोदी नेतृत्व रे विजय होईछि सेठी विकास गति त्वरान्वित होईछि। इंडिया टुडे को स्वतंत्र साक्षात्कार दे यहा कहिसंती अमित शाह। नंबर 2 जेमिति कांग्रेस राजकुमार आमेठी छाडिसंती सेमिति ओयानाडा छाडी पळाइबे। महाराष्ट्रर नांदेड रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा रैली को संबोधित करिबा बेले विरोधी को टार्गेट करिसंती। मोदी कहिसन जे कांग्रेस रो राजकुमार जेपरि आमेठी रु पलायन करिसंती सेही परि वर्तमान से ओयानाडा छाडी पलायन करिवे तेबे राजकुमार और तांको दल एप्रिल 26 रे हेबाकु थिबा भोट को अपेक्षा करिसंती जेमिति सेठारे भोट शेष हेबो एही राजकुमार लागि आउ एक संरक्षित आसन घोषणा करा जिवो बोली मोदी कहिसंती। एहा पूर्वरु राहुल कांग्रेस रो पारंपरिक आसन आमेठी रु निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करुथिले एवं 2019 रे से एही आसन रु हारिथिले। एही आसन स्मृति ईरानी जीतिथिले एवं एथर बीजेपी पुणी थरे स्मृति ईरानी को आमेठी रु टिकट देइछि तेबे कांग्रेस एपर्यंत आमेठी पई प्रार्थी घोषणा करि नाही। नंबर 3 आसंता 100 दिनर एजेंडा प्रस्तुत लोकंक मंगल पई काम करा जिवो कहिले सीतारमण। लोकसभा निर्वाचन मध्यने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिछन जे आमे आगामी 100 दिन पई एक रोड मैप प्रस्तुत करूछु एवं निर्वाचन जीतिबा परे एहाकु नै काम करिवु। एक जातीय स्तर टीवी चैनल को स्वतंत्र साक्षात्कार देई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिछन जे प्रधानमंत्री मोदी देश रे पुंजी निवेश आणुछंती जनसाधारण को प्रत्येक योजना रे लाभ प्रदान करिबा प्रधानमंत्री मुख्य लक्ष्य। एही कारणरु देशर कोटी कोटी लोक सरकारी योजना रे लाभ पाउछंती। से कहिछन जे मेक इन इंडिया लक्ष्य होउची भारत को एक उत्पादन हब रे परिणत करिबा टेस्ला भली समस्त कंपनी को आमे स्वागत करूछु। नंबर 4 मन्नत को विजय निश्चिंत शंखध्वनि रे हजि जिवे अपराजिता कहिले सुर। ओडिशा रे आज जेउ विकास होईची ओडिशा को जेउ सम्मान मिलिछि ता केवल मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पई तांको नेतृत्व रे मो पुओ मन्नत राउतराय भुवनेश्वर लोकसभा आसन निर्वाचन लडुची। मन्नत निर्वाचन रणांगन रे ओल्हाइबा परठारु अपराजितांको आउ स्थान नाही। मन्नत राउतराय को लोके भुवनेश्वर सांसद कहिबा आरंभ कलेनी निर्वाचन फलाफल घोषणा पर सब स्पष्ट होईजिवो। सुर कहिछन जे अपराजिता भुवनेश्वर सांसद अछंती सत किंतु एथर बीजेडी आगरे तांकर प्रभाव संपूर्ण फिका। मन्नत को खोद मुख्यमंत्री भुवनेश्वर सांसद प्रार्थी चयन करिसंती। मन्नत जेउ आडे जाउछंती सबुठी तांको विपुल समर्थन मिलुची। मन्नत निर्वाचन लड़िबा परठारु अपराजितांको आउ स्थान नाही। लोके एथर बीजेडी को भोट देबे बोली मन्नत करि सारिछंती समस्ते कहउछंती आमो पुओ एथर सांसद हेबो। नंबर 5 प्रथम थर पई फिलिपाइन्स को ब्रह्मास्त्र क्षेपणास्त्र वितरण कला भारत। 2022 मसिया रे फिलिपाइन्स सहित स्वाक्षरित $375 नियुत चुक्तिनामा अनुसार भारत शुक्रवार दिन ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक क्रूज क्षेपणास्त्र फिलिपाइन्स को हस्तांतर करिछि। भारतीय वायुसेना एहार अमेरिकीय C-17 ग्लोबल मास्टर परिवहन विमान को फिलिपाइन्स मेराइन कॉर्पस को अस्त्र शस्त्र पहुंचाइबा पई पठाइथिला। प्रथम थर पई भारत कोनोसी देश को क्षेपणास्त्र पठाइछि। ब्रह्मास्त्र क्षेपणास्त्र वितरण करुथुवा समय भारतीय अधिकारी माने फिलिपाइन्स को मेराइन कॉर्पस अधिकारी को मिठा खुआइथिले। चीन सहित विवाद थिबा बेले फिलिपाइन्स भारत को क्रूज क्षेपणास्त्र ग्रहण करिछि। दक्षिण चीन सागर रे फिलिपाइन्स एवं चीन नौसेना प्रतिदिन मुहांमुही हेउछंती। विश्वास करा जाय जे फिलिपाइन्स एही क्षेपणास्त्र को चीन आड़ को नियोजित करि पारे जहा द्वारा यह चीन सेना ठारू निजको रक्षा करि परिबो। नंबर 6 इतिहास रचिला पुष्पा 2 रिलीज पूर्वरु कला 100 कोटी रो व्यवसाय। साउथ सिनेमा सुपरस्टार अल्लू अर्जुन तांकर आगामी चलचित्र पुष्पा 2 द रूलर को नै सबु बेले चर्चा रे रहिचंती। निर्माता माने सुपरस्टार को जन्मदिन अवसर रे फिल्मीर टीजर समस्तक सह शेयर करथिले। टीजर रे अल्लू अर्जुन को झलक देखिबा परे समस्त निश्चिंत होइथिले जे एही चलचित्रटी बड़ हिट हेबो तेबे फिल्मीर प्रमोशन ए पर्यंत आरंभ होई नै एवं सिनेमाटी व्यवसाय आरंभ करिछि। रिलीज पूर्वरु पुष्पा 2 2 कोटी टंका रोजगार करिछि। 2021 मसिया रे पुष्पा 2 राइज बॉक्स ऑफिस रे बहुत टंका रोजगार करिथिला। वर्तमान एही चलचित्र रे द्वितीय भाग पुष्पा 2 द रूल रिलीज पूर्वरु मध्य व्यवसाय आरंभ करिछि। एक रिपोर्ट अनुसार प्रखालय रे अल्लू अर्जुन फिल्म रिलीज हेबा पूर्वरु मध्य एहार रोजगार 100 कोटी टंका छुइछि। नंबर 7 स्वाधीनतार 76 वर्ष पर प्रथम थर पई भोट देला गां। स्वाधीनतार 76 वर्ष रे आमे पाद देई सारिछु विकास रो नारा रे आगकू बढ़ी सारिछु बोली आमे बारंबार दाबी करिछु। एथिसह आमे 18तम लोकसभा निर्वाचन पालन करूछु हेले आमे
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ କହିବୁ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ମତଦାନ କରିନଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଡ୍ ଟେଲର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବସ୍ତର ଚାନ୍ଦମେଟା ଗ୍ରାମ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନକ୍ସଲଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ଗଡ଼ ମତଦାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 352 ମହିଳା ଓ 162 ପୁରୁଷ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର କୌଣସି ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏହି ଅଗ୍ନିବୀର ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଏହାକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶହୀଦର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୈନିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ରାହୁଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି 150ରୁ ଅଧିକ ଆସନ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କୁହ, 150ରୁ ଅଧିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ବିଜେଡିର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା କଟିଲା 3 ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ। ବିଜେଡିର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶନିବାର ଟିକେଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ 4 ନୂଆ ମୁହଁ ଥିବା ବେଳେ 4 ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀକୁ ବଡ଼ଚଣା, ସନାତନ ମହାକୁଡକୁ ଚପୁଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଚିଲିକାରୁ ରଘୁନାଥ ସାହୁ, ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ସାରସକଣାରୁ ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି, ରେମୁଣାରୁ ବିଦ୍ୟାସ୍ମିତା ମହାଳି, ଶିମୁଳିଆରୁ ସୁଭାଷିନୀ ସାହୁ ଓ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରୁମଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ତେବେ ବିଜେଡିର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକାରେ କଟିଛି 3 ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ। ଏମାନେ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା, ଶିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ। ବିଜେଡି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 135ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ 12ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି। ଦିନ 2:30ରେ କେଉଁଝରରେ ତାପମାତ୍ରା 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ 2:30ରେ କେଉଁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 21 ତାରିଖ ପରେ ତାତିରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଶନିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 43.2, ସମ୍ବଲପୁରରେ 42.7, ରାଉରକେଲାରେ 42.6, ହୀରାକୁଦରେ 42.6, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 41.4, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40.5 ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର 8ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ପୁରୀରେ 34.6, ପାରାଦୀପରେ 33.2 ଓ ଗୋପାଳପୁରରେ 32.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି।